minɛ n'ala y'an dusu suma bɛnkɛ o ka d'an ye jango an fɛ ko bɛɛ lajɛlen na ala k'o kɛ bɛnkɛ i k'a dɔn k'a fɔ an b'an bolo bila an balan kɔnɔ siga t'a la ka bɔ ni kunnafoni ye jati a jɛlen wulibali ka di bɛɛ lajɛlen ma inshallah bisimila bɛnkɛ ne ko jɔn bɛna kiiri dɛ e ka bɛ affaire d'achat équipement militaire awɔ 2 points Soumeli Boubé Maïga bientôt jugé o y'a nanzaraka ye bɛnkɛ b'a walawala ne bɛnkɛ Seba Jalo k'a faamuya babada ko sɔrɔsi minɛnsan ko kuma min bɛ yen n'an dati fama kuma ma sɔn ko Boubé Maïga sɔɔni dɔrɔn u bɛna a ka kiiri kɛ les soft de y'a kɛ a tɔ ɲɛfɔ an ye yɔrɔ a jalakilen don ko nafolo tarakili nafolo dunko juguya ko an ka premier ministre kɔrɔ Soumeli Boubé Maïga o bɛna jɔ fini bilematigiw de ka kiiri kɔrɔ a ko la dɛ san laban in na est-ce que premier ministre kɔrɔ komi n y'a f'i ye cogo min a bɛ don min ko bi a bɛ dogodogonin na o tuma a bɛna a yɛrɛ kundonni damadɔ décembre kalo nata ni ala sɔnna kiribon min ye fini bilen kiiri ye ni olu de bɛ nin tiɲɛni sugu ninnu olu de b'o kiiri kɛ n'o bɛ wele ko nafolo junko juguya kiiri économique n ye fɛn fara a kan wa a ye nin kunnafoni sɔrɔ kiribondaw de fɛ dɛ nin cɛ kumaba in politigimaba in min kɛra premier ministre an fɛ yan i b'a dɔn san jumɛn ayi n t'a dɔn 2017 2019 premier ministre san 2017 san 2019 o bɛna minɛna kabini uti kalo tɛmɛnen tile 26 ni k'a don dogodogonin na k'a bila mɔɔ la ko ɲankuma siga kɛn bɛ a la nafolo dunko juguya la min kɛra kabini san 2014 waati min na ale de tun y'an ka golomasiri tabaw ka minisiri ale de tun y'an ka kunnafoni sɔrɔ minisiri fana ye dogodogonin dogo lagalita ɲini renseignement o de ye lagalita ɲini ye kosɛbɛ ayiwa o bɛla u ye sɛbɛn d'a kan ni k'a bila wo la politikimaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko mɛ n'i y'a jɔda kadara lajɛ a ye jɔdaba minnu sɔrɔ babada ko yɛrɛ nana kɛ sɔsɔli belebele ye a minɛcogo n'a dagacogo la kaso kɔnɔ kiiri tigilama dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa yɔrɔ nin ko in daminɛ la sɛgɛsɛgɛlikɛla biroba ni o de ye bureau du vérificateur général ye olu de tun sigara u sɔmina olu sɔmina k'a fɔ ko ko nafolo dunko ko juguya kasa bɛ yɔrɔ dɔ la ayiwa olu sɔminen sa u nana o de sɛgɛsɛgɛli daminɛ i dun b'a dɔn o cakɛda in babada u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo dɛ ɲɛmaa si tɛ vérificateur général la Mali bɛɛ a ka ɲɛmaa ye ɲɛmaa kelen de ye jamanakuntigi parce que ɲɛfɔli t'a ni minisiri cɛ ɲɛfɔli t'a ni premier ministre cɛ ɲɛfɔli t'a ni assemblée président cɛ ɲɛfɔli t'a ni député cɛ kuma tɛ anw maire gansannu kuma t'a a n'anw cɛ. Ah bon? Il est maire de là. Baba do de ouais, je suis le maire. Ah d'accord. Je suis le maire de la commune urbaine de Radio Royal FM. Ah ben tiens là. C'est monsieur le maire de Royal. Ah Kenebi Bolo. Député maire. Canada bon affaire à Dafa. Ah député maire. Député maire. Ah ben au diafle. De la commune de Royal. Ah. OK. Sigaso. Ah bon? Ben comme naka dugolo ko mambo. Ah. Nena to ata baro ki fait. Aïwa. Ah. Bon ben kana to ka maire déranger. Ah. On ne dérange pas un maire. Il vient d'avoir appel que pour le 30 minutes, il y a des gars qui sont dans la note pour tout le monde. Non, mais. Aïwa. Bureau de vérification générale. Au lieu de dans sommet go yurugu kasabe sur la chiffre minan sanko ina ani président ka avion sanko la. Avion mina so fora ko milliard muga. Bon ni a jate mine. Tiki. Kalafulu dum bolo dara seda na nga nyema o chechugo mi. Akanga ke normalement. San wɛrɛ février kalo tile 27 san 2022 ayiwa n'a sɔrɔsi y'o de layidu ta k'olu na fanga segin civiliw ma nka Boubé yɛrɛ kanubaw olu kumana olu ko k'o tɛ dɛ ko kun si tɛ Boubé minɛli la ka politique kɛnɛ jɛya ka bila u ɲɛ olu y'a miiri o ye o n'o tɛ ko nin affaire nin tun dara k'a ban pewu k'a classé sans suite depuis 2018 est-ce que kabini san 2018 ko nin ko tun bilara date dɔ a la ayiwa Boubé kɔni hali kɔsadanin in na a ka avocat kun y'a ɲini ko ka lafiya bolomadalen d'a ma i b'o dɔn wa liberté provisoire mais n'i taara tribunal la o t'a f'i ye ten dɛ u b'a dɔrɔn ko LP LP o nana demander LP kɛ LP o de liberté provisoire e t'anw juge ka baara dɔn non monsieur le juge y'a fɔ man t'a dɔn ni sɔsɔ b'i kɛ wo la
ni kuma kan yɛlɛ nan ta kan bi kɛ wo la sisan. Bon orange mo na wa mu amene bolo ko dima ni ne kuma kan te yɛlɛ sanfɛ ne bɛ n ka wa mu ka bila mun na mun ne kɛra monsieur le juge. I pɛrɛ n'o ye dɛ i k'i mɔkɛ nɛni n'o ye fa i pɛrɛ n'o kuma ye i kana tɛgɛ da juge ɲɛ kan. Non ka sa mɛ kulonkɛ la. Ok n y'a fɔ a bɛ bɛn o. K'olu tun ye lafiya bolomadalen ɲini mais i k'a dɔn o ma sɔrɔ jugew ma sɔn k'o di. Jamana ɲɛma jama sariya ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen ko ko ɲɛti k'o ti d'a ma. Donc o kɔrɔ hali bi a bɛ wo la. Ayiwa bisimila. Ala ko kiiri don yira an na. Ala k'an si tɛmɛ o kan. Mais ne ko a guwanen bɛ yɔrɔ jumɛn na dɛ. Ok. Pôle économique kɛ. Mun y'a guwan ye. Ça chauffe au pôle économique. A wala wala. Bɔra yuruguyurugulaw ka kiiri minɛ yɔrɔ. O kiirikɛlaw sariyatigiw pôle économique mamada a guwanen bɛ ye bi dɛ. O sababu ye mun ye. Mamada i den don a la. n bɛ min f'i ye a ka ca maa 100 ye min welelen don jagobakɛlaw b'a la. Forobaca belebelekɛlaw b'a la minisiri kɔrɔw b'a la k'i kana siga min na fiyewu ko don nɔtaw la ninnu bɛ taama ɲɔgɔn kɔ de ko nturu bɛ guwara da ɲɔgɔn kɔ la cogo min k'i ɲɛsin tribunal in na ye. Bon i kabakun i b'a la wa. Bɛnkɛ ne bɛ ka jɔrɔ an jagobakɛlaw de la o. Ayi mun bɛ an minnu ye opérateur économique ye minisiri kɔrɔw ye n bɛ k'i jɔrɔ o de la bɛnkɛ e de ta ka gɛlɛn ma. N'i ko minisiri kɔrɔ la n tɛ jago n tɛ opérateur économique ye dɛ ne bɛ kɛ opérateur économique ye ka na n si ban kuma la yan. Ne bɛ se k'o kɛ yan mɔgɔ ma bɛ ne lamɛn n'a bɛɛ ye 100 dɔrɔn kɛ ɲɔgɔn kan radio in tɛ kɛ kura ye sa. Ayi bɛ kɛ a bɛ ko ye ale yɛrɛ bɛ kɛ kura ye. Ne yɛrɛ bɛ yɛlɛma n bɛ hali bakura ta. Nin n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ. Maliyɛn mana wari sɔrɔ n ka hakili bɛ jigin muso furu de la. Bɛnkɛ fɛn bɛɛ kura ma ɲi dɛ. Muso kura ka ɲi. Voilà kabini o de kɛra sa a kelen bɛ bɔ n kun ka bɔ n sen kan ye sa bɛɛ jɔrɔlen bɛɛ bɛ pan ka puruti la dɔw yɛrɛ bɛ yen walasa u ka kisi kiri ma mamada don olu y'a kɛ sentɛgɛ ani ko laban yɛrɛ sentɛgɛ ani ko laban janfa alimami an ka yan bila an ka yan bila dɔw ye yan bila moto yɛrɛ la dɔw ye yan bila hali faliniburunin kɔ la wa moto nin tɔgɔ taxi moto taxi ɲɔgɔn ye mamada ko dɔw yɛlɛnna fali kɔ kan k'u bɛ frontière tɛmɛ u yɛrɛ kɛ fali bolila ye paysan a tɛ tɛmɛ o kan. Ayiwa ka d'a kan dɔw bɛ yen olu yɛrɛ welela procureur fɛ dɛ nka u mana procureur jaabi. U ma jaabi. Dɔw wɛrɛ fana bɛ yen diɲɛnamini minɛli tɔn sɛbɛnba de dar'u kan diɲɛnamini minɛli sɛbɛn mandat international o dar'u kɔ kan hali bi u bɛ boli la diɲɛ kɔnɔ. Ayiwa mais dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ jamana in kɔnɔ hali bi dɛ olu jigi bɛ mun kan mamada sarakati. Sarakati ba faga ni sɛ faga misi jɛ misi fin sɛfan nugujima. Bɛnkɛ ne kɔni k'e bɛ se olu baara sugu ninnu na o. O ma na an fɛ yen o. Bɛnkɛ ma je crois que i bɛ se olu fɛn ninnu. N'u nana an fɛ yen n bɛ procureur da siri han. Bɔra hali a tɛ se ka dumuni kɛ a da tɛ se ka hali waga ka dumuni kɛ. Bɛnkɛ a bɛ sa o la dɛ. Somalayi. Somalayi. Soma Babilen. Soma Babilen. Kɛ tɔgɔ dɔn tɔgɔ de Soma Babilen. Soma minɛ Soma. Babilen Jara. Mais ka barakɛ wari kɔnɔ a yɔrɔ man ca parce que non ne dɔnni tɛ wari ko ba ye o. Misali la jeli ɲɔgɔn. Bon ça dépend ni procureur ka k'i minɛ k'i kɛ wo la. Bon i yɛrɛ b'a jate minɛ ni ne ma baara k'i ye i bɛ tile hakɛ min kɛ wo la. O tile 1000 o tɛ ko ba ye o. O tɛ n'a kan ka kalo kelen kɛ yen 1000 sigiyɔrɔma 30. A bɛnkɛ. O ye 1,15 millions. O ye bɛnkɛ. O man ca o. O man ca o man ca. E k'e ye miliyari de dun. O ye tiɲɛ ye. Ka na ne fɛ yen kolo k'o datugu. Ni ne ko e ka 1,100 di ne ma o. N'o t'i bolo o b'i kɛ wo la seleku mbeleku. F'i bɛ dumuni kɛ. Ala Soma Babilen da t'a la yɛrɛ. An ka taa bɛnkɛ. Bamada dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan k'a caman yɛrɛ nɔ minɛna o dunko juguya de. Surfacturation. Y'a ye sa. I b'a dɔn Asimu Goyita jamanakuntigi 22 septembre la yɛlɛma hɔrɔnya san yɛlɛma don a bɔra a kumana a ko sariya dɔ kun taara ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma n'o ye k'u jo ka minan jolenw d'u ma o sariya in bɛ wele cogo i b'a dɔn loi de programmation militaire bon nafolo ka jibila de bɛ don o la a ka kan dɛ nka sariya in jɔn y'a kolokolo jɔn y'a sariya in sigi i bɛ ka ale fa a kɔrɔ tun ye mun ye a dabɔra mun kama k'an ka cɛdenw jo minan na k'u jo kɛlɛ la k'u jo maramafɛn na fini don t'a la a waati i fa fu a ye nafolo min bisigiya ni a ye o de ye miliyari 1,000 ani 230 ye. Alahakubaru o wari ko bannen ye
o de donna n bolo ko n ka di sɔrɔsiw ma. O ma don i bolo bɛnkɛ. N'o don i bolo i tɛ sunna. E bɛ minɛn ma san ni kɔsa in na tɛ minɛn tun sanna. I y'a bɛɛ don. n ye caman kɔni dɔn a la parce que n y'i bakura furu a la je me suis marié à 32 milliards. I ka mariage o de donna da fɛ. E ba fana furu 32 milliards. Mais an ka taa ɲɛfɛ. J'ai 32 ans 32 milliards. Ayiwa i n'a fɔ ko n'o si ma bɔli kɛ. J'ai 32 ans 32. Voilà 32 ans 32 milliards. Monsieur de 32 ans Aliba. 32 milliards. A dafa. O sa o jaabi nana kɛ mun ye. Avion dɔw nana san. Ayiwa avion ninnu nanzaraw yɛrɛ ko k'u kana y'u ka kabakolo sanfɛ dɛ. Ko sabu avion yamaruyalen tɛ. U kana kasara si u ma. O dɔw sigilen bɛ dugukolo kan u tɛ pan yɛrɛ. Ayiwa tile damadɔni dɔrɔn u nalen u dɛsɛra ka pan. Ko hali sen na susɛti gansan Bamada susɛti o sen 2 sanna 6000. Sɔngɔyɛlɛ sira fɛ fara sɔngɔ ka sira fɛ. Ayiwa i n'a fɔ ko n'i y'o sɔrɔ o société ninnu don walima n'i y'o bloqué ninnu société ninnu les chaussettes sont capables d'arrêter la balle k'i n'a fɔ n'a sɔrɔ i y'o société in don i sen na o ye nɛgɛ haya de société perkele 6000. Bamada i n'a fɔ ko n'o bɛɛ ma bɔli kɛ dɔw nana Bamada ka avion yɛrɛ sɔngɔ fɔ. Dɔw ko miliyari 22 dɔw ko ayi dɛ 18 dɔw ko miliyari 20 ayisa o fana sɔngɔ ma dɔn. O jɔnjɔn ma dɔn. Asimi ko k'u ka sɛgɛsɛgɛ. O b'a sɛgɛsɛgɛ. Ayiwa o dun y'a sɔrɔ Bube delila ka bɔ ka kuma radio so dɔ la ministre de la défense kun don k'a fɔ ko président ka avion in sanna miliyari 17 ani miliyɔn 400 CFA. Kabini Bube kɔni wulila ni k'ale kɛ wo la sa ale ni Madame Buware Fili Sisɔgɔ yɔrɔ Bube tun ye ministre de la défense ye ale tun ye waribo ministre ye a waati la i bɛ ka tile la ye kabini o de kɛra bɛɛ y'a dɔn sa ko wuli kɛn bɛ yuruguyurugukɛlaw kɔ ɲanginibaliya kɛlɛ dabɔra o kɔni sera a ngalama yɛrɛ la sa Karimu Keyita i kɔrɔkɛ Kacho jamanakuntigi kɔrɔ den o don ale de fana tun ye commission défense président ye assemblée kɔnɔ dɛ. A tɔgɔ fɔra. Ayiwa. I n'a fɔ Bube ni Fili tɔgɔ fɔra cogo min ni dossier kelen na n'o ye sɔrɔsi minɛn san ni avion san ye. Ayiwa. Mais ale bolilen don ale bɛ ɲɛnɛma boli la ka d'a kan diɲɛnaminɛ minɛli sɛbɛn b'a kɔ kan. Ayiwa. O de kɔfɛ sa ni jagobakɛla ni fonctionnaire belebelew cadre belebelew cɛ 100 olu de bɛna wele k'u ɲininka. Asimi y'a fɔ k'u ka kɛ. Ayiwa. Ayiwa. Est-ce que walasa procureur yɛrɛ wele bila jɔnni wɛrɛ ma tuguni n'o tun ye IBK fanga ministre kɔrɔ ye cɛkumakun don Mustafa Ben Barka. Mustafa Ben Barka ex-ministre de promotion des investissements nin ko in bɛ kɛ tuma min an bɛ don min na ko bi baara bɛ yɔrɔ min Lomé. Ah bon? Bangiba min bɛ Lomé BOAD Morokɔnɛ tun bɛ bangi min na ye o président Danga don i b'a dɔn a bɛ Lomé quartier jumɛn Zɔngɔn. Zangouin. Rond-point ba de b'a yɔrɔ la ye. N bɛ Lomé dɔn sa n ko n ka 4 kɛ yen nɔ. Bɛnkɛ yɛrɛ ka école kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen. Ne ye 4 kɛ Lomé ɲɛsin bɛ Yadema ka so. Surtout i yɛrɛ i ka 3e année sa i sɛgɛnna dɛ i y'o kɛ Afghanistan vraiment o tora encore. An ka tulonkɛ bɔ a la nin yɔrɔ tɛ journal kɔnɔ dɛ. N bɛ taa Lomé n bɛ jigin hôtel la Crimos ka ɲɛsin maire ma Kɔgɔji yɛrɛ ma. Jiginyɔrɔ 2 don n'i jiginna gauche fɛ bandiw b'i fa. N'i jiginna droite fɛ polisiw bɛ yen polisiw sigilen ɲɛ bɛ bandiw ɲɛ la si tɛ kuma si fɛ a bilahi. Est-ce que i bɛ dumuni kɛ du min kɔnɔ ye o tɛ radio la kuma n bɛ tila k'o f'i ye walahi o ye jamanakuntigi dɔ muso faso o y'a bannen ka dumuni bɛ bɔ yen dɛ. Tɛ bɛn. Bamada n y'a f'i ye cogo min Ben Barka ale bɛ yen ale bɛ Lomé. A bɛ Lomé. An ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Kiribonda min ka surun nin dossier in na kosɛbɛ k'i k'a dɔn ko maa dɔw bɛ yen olu fana kan ka lamɛn dɛ don nataw la procureur fait pôle économique. Ayiwa nka yan'u ka taa kasobonba la fɔlɔ u bɛ taa fara jɔnw kan ye jɔnw minɛna ka ban. Ayiwa. Mamadu Kamara kan tɛ Espagne Mamadu Kamara ma n'o tɛ Cissé ye Espagne ale bɛna tɛgɛrɛ fɔ ko Mamadu Kamara bɛ kaso. Siga t'a la. Cissé ye ɲɛngo de Kameleon fana bɛ content. Bamada ale tun ye IBK ka chef de cabinet kɔrɔ wa ministre kɔrɔ tun n'an yɛrɛ ka radio ministre kɔrɔ kun don
ale be ayiwa u bɛ taa ale sɔrɔ yen u bɛ taa fili sɔrɔ yen u bɛ taa buwe sɔrɔ yen o bɛ taa jalatigi ba caman sɔrɔ wo la hali n'u tɛ kaso kelen kɔnɔ o bɛɛ ye nin ko kelen ye donc kiritigilamaw nana ye pour que ka ninnu cɛkunba musokunba ninnu kiri ko f'a ka kɛ kiri baralen de ye kiri kolokololen ye kiri sugandilen ye n'o ye fini bilenman kiri kolokololen o de ye spécial voilà u bɛn'u kiri n'o de une session spéciale consacrée au crime économique u bɛɛ bɛ kiri o kan bi minɛli banna ayiwa bɛnkɛ ne ko jɔn kɔ bɛ goni kɔrɔ dɛ goni bɛ jɔn kan wa e ka tɛ dissolution souhaitée du collectif des membres du CNT wa deux points colonel Malick Diaw sous le feu de ses pairs ko yɔrɔ wasabulon ci ko kuma fɔra ka tɛmɛ an da ma fama kuma wasabulon fanga fɔra cɛ wasabulon ko do dɛ o ɲɛmaa tɛ colonel Malick Diaw ye wa Mamada k'a n'a ka députéw a wusun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bi dɛ cogo di les soft de y'a fɔ i n'a fɔ a kɛnɛ n ka k'i la o tɛ di berger à la bergère ye sa wa ale ma bɔ ka kuma CNT mɔgɔw kan o don an ma fama kuma ma k'u bɛ baara kɛ la ni CNT tɔgɔ ni fɛnw ye kunun yɛrɛ tɛ wa ok bon CNT maaw de fana dɔw wulilen filɛ k'ale fana jaabi ko sabu mun na a b'a fɔ k'olu kana baara kɛ ni CNT tɔgɔ ye ko wɛrɛ la u ka jaabi kɛra o de yɔrɔ an da ma fama kuma ma président Malick Diaw CNT ni ma CNT fara a kɛra dɔ wɛrɛ ko transition n'o kɛra o kɔrɔ ko coup d'état wɛrɛ ala k'an kisi o ma an t'o fɛ fiyewu o la sa a kun ye lettre de bila nin kalo in yɛrɛ tile 7 k'a di député kelen o kelen ma k'u bɛ taabolo dɔw bɛ a député ɲan dɔw bolo k'o ti bɛn ale ma min de ye ka baara kɛ ni wasabulon tɔgɔ ye siraw kan sira min ni wasabulon yɛrɛ ka sariya ti ɲɔgɔn ta jɔnni bɔra k'a jaabi député ninnu na sa u ka kuma lase la Boubacar Sidiki Fɔnba o bɛra ale ma taa ni kutu kɔ ye dɛ awɔ a ko olu dabali banna lettre in de la lettre min ni jɔsen t'a kɔrɔ sariya sira fɛ lettre min n'a a kuntilenna yɛrɛ dɔɔnin tɛ fɔlɔ ko mais lettre min don n'i y'a ye a bɛ maaw ɲugu sensationnel ayiwa k'olu m'a faamu dɛ ko mais a lettre in bɛ kɛ sababu ye n'a ma kɔlɔsi ka Faransi layɛlɛ an ma ayiwa n'i y'o jate minɛ Fɔnba ko olu ka ye t'a la ɲininkali minnu ni président Diaw y'a fɔ CNT a fɔ tuma tɛ nin ye wa a ma dalu di jɔnni ye baara kɛ ni CNT tɔgɔ ye sira fɛ min tɛ CNT ka sira tɔgɔ ma fɔ u ye baara sugu jumɛnw kɛ o ma fɔ ko mais dabalibayɔrɔ ye min ye fɛnɛ ale kɛ ka lettre in signé dɔrɔn lettre sina ka ye bɔlɔlɔ sira bɛɛ ka don minute kelen na bon k'o dun bɛ administration sira dɔw o b'o sɔsɔ ni lettre circulaire don kosɛbɛ hakilina jiginna i ka dɔn wasabulon denw wasadenw olu kɔni ko wasabulon ka baara kɛlen k'o kɔsegi k'a ɲɛfɔ malidenw ye gouvernement ka yamaru kɔrɔ président ka yamaru kɔrɔ u ka ni population ka to ka ɲɔgɔn sama ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye u bɛ se k'a faamu cogo min k'olu ma juguya o juguman ye o ko fɔ cogo min na yɛrɛ fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ gɛlɛya dɔw la jamanadenw ɲɛ disi gosilen don gɛlɛya minnu ayiwa kuma yɛlɛma kuma falen n'a ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamu ayiwa o ko baaraw de bɛ ka kɛ o baara de kɛra kɛ sababu ye fo ka jɛkulu dɔ sigi n'o de ye collectif pour la relecture du traité de coopération militaire entre le Mali et la France o kɛra sababu ye fo k'o jɛkulu in sigi ayiwa fo ka ɲɛfɔ maaw ye ka maaw hakilina ɲini o kan maaw bɛ se ka baara kɛ ni o ye cogo k'ale jamanakuntigi b'o kalama ayiwa sɛbɛn fasiriba ko o jɛkulu in sa n'o ye collectif des membres du CNT olu kɔni ko nin ye jigitigɛ ko de ye olu bolo lettre in a ka dan dɔrɔn k'a fɔ aw bɛ ka baara nin kɛ ni cakɛda an ka kulu tɔgɔ ye CNT tɔgɔ ye baara sugu jumɛn don jɔnw don olu o t'a la dɛ ayiwa donc ni kumaw falen-falenna ɲɔgɔn kɔ ten i b'a dɔn n'i ko sɔ ye daga fa n'i ye dɔ wɛrɛ fara a kan a bɛ fa ka taa fɛ a bɛ fa ko fila kɛ dɛ
ayiwa donc ni ko ka gwan bɛ jɔnni da a n'a a cakɛɲɔgɔnw cɛ CNT baasi tɛ ala ka daɲuman don ni ɲɔgɔn cɛ ala ɲɔgɔn faamu ala ka nɔgɔya bɛnkɛ Faransi b'a fɛ ka mun kɛ ni ma yɛlɛ wallahi ni ma yɛlɛ a tɛ fɛ bɛnkɛ yɛlɛ ko bawo ci ne fana bɛ yɛlɛ nɔfɛ dɛ ani CNT Conte bɛnkɛ fu wa ani siran ba de kɔni bɛnkɛ ti dɔn bɛbɛ Bamada ɲininka tuguni dɛ ne ko Faransi bɛ fɛ ka mun kɛ la France veut tout faire pour empêcher l'alliance avec Wagner bɛnkɛ nansaraka ye ni ma walawala GMK Malamini Conte a t'a faamuya ne b'a walawala o ne m'a walawala Sitaka nana ale t'a faamuya Bamada ko Faransi de b'a fɛ ka ko bɛɛ kɛ cɛsiri bɛɛ walasa Mali ni sibilangalama tɔn in u ka bɛn kana kɛ le Figaro de ale bɛ se ka ko dɔ kɛ k'o bali wa bɛna ɲɛf'i ye a walawala ye dogodogonin de ye o a donni ye bɛ fɛn fɔ na yɛrɛ m'o mɛn o yɔrɔ Faransi y'a yira k'a fɔ Rusi ninnu ka nali a n'olu ka baara ti bɛn n'an ka gouvernement y'an tɛgɛ di u ma sibilangalama tɔn in société russe Wagner k'o dun ni Rusiw ka fangaso de ka surun kosɛbɛ a bɛ dɔgɔkun dabadɔnin bɔ Faransi bɛɛ embrelé tolen tɛ wa Faransi bɛ pankapuruti bɛɛ la e b'a kuma bɛɛ dɛ a bɛ k'o pankapuruti kɛ min n bɛna ɲɛfɛ u y'a daminɛ cogo di fɔlɔ u y'a essayer k'u b'u bolo ja Rusiw ngɔnɔ la ka pression kɛ Rusi jamana ɲɛmaaw kan u ye jɔnni wuli ka t'o ci la Christophe Bigot ale yɛrɛ de ye farafinna ko bɛɛ ale de chargelen d'o la Quai d'Orsay la ye ale wulila ka taa Moscou ayiwa kalo tɛmɛnen na ale seginna dɔrɔn Emmanuel Bon fana taara yen o de ye Macron yɛrɛ ka conseiller diplomatique ye Faransi ni jamana ninnu cɛsira taama min bɛ ladilikan di Macron ma o la diɲɛ bɛɛ Emmanuel Bon ale fana bɔra yen dɔgɔkun tɛmɛnen u nana kumasira ni taamasiraw fana don u ni Rusiw ka lakalita ɲini jɛkulu fɛ n'o ye service de renseignement ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ sɔrɔsiya kan u y'a essayer ka don o kɔnɔ MOUC Rusiw ye da sɔgɔ a ma ɲa sa f'u nana f'u da camancɛ la sa k'a ɲini Rusiw fɛ k'u kana sɔn walima u k'u ban Mali ni sibilangalama tɔn in kana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima n'u tɛ se k'u ban fiyewu u ka ko sumaya u ka ko sumaya tɔn pour que Rusi ninnu hali n'u bɛ baara kɛ ni Mali ye a kana kɛ ni transition ni ko transition min n'o yɛrɛ sigira coup d'état 2 de kan ayiwa nka o kuma laban min bɔra Faransi ɲɛmaaw da k'o fɔ sa Rusiw ye o fana ma jaabi ɲɛnama sɔrɔ dɛ parce que Rusiw fɛ yen olu ko Rusi jamana ɲɛmaaw k'olu ka degun si tɛ Wagner nin kan yamaru si t'olu bolo Wagner nin kan société de don komi a n'a ɲɔgɔnna société gouvernement ta tɛ société de don ayiwa o ye kɛnɛkan da ye min fɔra kɛnɛ kan o tɛ don n'i ye dogodogonin na sa fɛn min ye a jukɔrɔlaw ye sa Mamada ja an bɛ nin bɛɛ la Rusiw tilala ka tila mun na u ka Wagner ninnu Wagner société Mamada u ka maaw ye nali daminɛ kana siga fiyewu dansɔgɔ walasa Faransi ma bɔli daminɛ wa an da ma o fɔ kunun wa Faransi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bila dɔrɔn u b'o yɔrɔ fa tubabukan na quant au canot officier Jikɔrɔ Sirani dogodogonin il prépare le déploiement des mercenaires pour combler le vide laissé par l'allègement de la force militaire française. Ye fɛn fara kan. Ayi bɛnkɛ ma fɛn fara nin kan e t'a sɛbɛn o. Ayi. E da ye kalanni de ye. E tɛ se a sɛbɛnni na. A bɛ dɔw kɔnɔ k'an ma sɛbɛn an t'a sɛbɛn o. An tɛ se k'a sɛbɛn. Bi yɛrɛ tɛ yan. Bisimila. Bɛnkɛ. Ne. O faamuna. Ayiwa. Bɛnkɛ ne ko yɔrɔ jumɛn bɛ lafiya la dɛ. Yɔrɔ jumɛn bɛ na lafiya wa. Awɔ. Kayi sira. Cogo de bɛnkɛ. N bɛna ɲɛf'i ye o. Insécurité grandissante sur le tronçon Bamako-Kayi 2 points. Vers de nouvelles stratégies pour stopper les attaques. O y'a nataraka o kɔrɔ ye mun ye. O kɔrɔ. Ko lakanabaliya. O ɲɔ min ɲɛlen don. Kayi sira kan. Awɔ. Bamana ko fɛɛrɛ kuraw de bɛ ka siri sisan.
Tarabasoli be ban cogo min Kayi sira ka Bamakɔ Kayi ka Tarabasoli ban pewu 22 septembre gafe de y'a fɔ. O ka kɛta waati sera sa. Voilà. I b'a dɔn kɛlɛfɛrɛ cakɛdaba n'o ye opération militaire o ɲɛmaaba o tɛ colonel major Yakuba Sanogo ye wa chef des opérations ale yɛrɛ de wulila ka taa fo kɛnɛ kan yen Jema Sebabugu Kuala Mamada ka taa kuma ɲɔgɔnya kɛ ka fɛɛrɛw lajɛ k'a lajɛ maa ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo min nin sira belebele sira nafamaba in kan n'o ye Bamakɔ Kayi ye a n'a ka cɛden bɛɛ de wulila ka taa dɛ minnu bɛ sira dɔn minnu bɛ lakana cogoya dɔn minnu bɛ jɔ cogow dɔn minnu bɛ mobiliw bilasira cogow dɔn a n'a bɛɛ de taara ɲɔgɔn route Bamakɔ Jema Kayi ko sabu nin sira in nin kɛlen bɛ jamana fogofogo de ye sisan sɔrɔ gun kan walasa maaw ka se ka taa u sago la ka segin u sago la o hakilila tigɛlen karatiw ko a t'u ɲɛ colonel major Sanogo Asimu ka laɲini chef d'état-major général ka laɲini kɔnɔna la a y'i kali a ko 100 o 100 90 b'o lakana sabati Kayi Bamakɔ sira kan sisan ni fiɲɛ bɔra min 90% fiɲɛ duman sécurisé o ka kɛ n ka Kayi taga setɔ don voilà ka sɔrɔ n'i y'a jateminɛ ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi Babada dɔɔnin b'a kilo 600 ni kɔ kan awɔ dɔ b'o kan ayiwa hakilila jiginna Tarabasoli de nana caya kɔsadani na sira kan an da ma fama kuma awɔ cayara dɛ Tarabasoli ni fagali cɛjugu o de bɛ ka caya maaw bolofɛn tiɲɛ o de bɛ ka caya Kayi sira ka dantɛmɛ walekɛlaw fɛ o la an ka golobasiri tabaw sa olu yɛrɛ dankari min kɛra olu la a tɛ fɔ hali Sebabugu y'u Tarabaso ye an ka finitigiw kɔ maa 5 sara caman joginna tilegan genge fɛ Sebabugu u damu yɛrɛ la wa kari minnu bɛ Bamakɔ Kayi kan ayi Bamada olu kɔni wa olu bɛ Ala de bolo u ka ko tɛ ma sibila Ala ma kɔni wa sibila Ala ma ye Kayi taga yɛrɛ ayiwa badiw de jɔlen bɛ ka kariw Tarabaso u kɛ bɛ ka yen k'u dagayɔrɔ ye u b'a bila ko walasa fɛɛrɛw ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn ka fara ɲɔgɔn kan sigida maaw ni an ka fini donbaw colonel major ko k'a ye disposition ta a ye fɛɛrɛ dɔw siri o bɛ fɛɛrɛ min b'a to sisan i b'i sinɔgɔ fo k'i nɛn jɛngɛ kare kɔnɔ Bamakɔ Kayi k'ale de y'a fɔ o tuma baara banna route nationale o bɛ nin ye sirabaw ye siraba minnu kan ka lakana Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ko ni ninnu ma lakana ni ninnu tiɲɛna a bɛ kɛ tiɲɛniba de ye hali CEDEAO dugu caman n ko de don ko ni sira in Mamada ko sira in nafa ka bon a nafa ka bon dɛ a ko mais n ye layidu ta aw ye ne colonel major Sanogo n ye layidu ta aw ye sɛgɛsɛgɛli de bɛna kɛ a ɲɛ yɛrɛ wa a daminɛna a bɛ sen na dɛ bisimila k'a b'a ɲini surasi ni gendarme ni fɛn minnu bɛ yen fɔlɔ minnu bɛ yen bi k'u ka dɔ fara cɛsiri kan ko wa caman de bɛ taalen fara u kan renfort o de don dɛ ko ɲɛ yɛlɛ renfort de bɛna taa fara walasa minnu bɛ yen n'o ye dantɛmɛ walekɛlaw ye u k'a dɔn ko kɛ b'u kɔ sisan sa a ko a ka sɔrɔ su ma a y'aw ɲɛ yɛlɛ ayiwa a y'aw hakili to aw yɛrɛ yafa ma zoro n'aw bɛ déplacer a y'aw kɔlɔsi u bɛ mugujuguw donna dugu jukɔrɔ a ka sɔrɔ su ye minnu bɛ kɛnɛ kan ye ko parce que nin kɛlɛ in na dantɛmɛ walekɛla ninnu u kɛlɛli a ko juguman juguman ye min i b'a dɔn sɔrɔsikɛ ma i b'a dɔn o de ye barana ye surprise u bɛ mugujugu don e bɛna bari mugujugu la kijugu u bɛ baraw la aw sigilen poste la pam 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 ko surprise de y'u ka gɛrɛ yɛrɛ fɛ ko o de yɛrɛ ka jugu sɔrɔsikɛ ma o de ye sɔrɔsi yɛrɛ jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye k'u k'u hakili t'u yɛrɛ mais o don dɛ mais ŋa yɔrɔ la a y'a f'i ye k'a tilala wa o rapport min bɛ taa a y'o ɲɛmɔgɔ fɛ yan rapport qui va partir rapport de contingent assuré par le colonel major plein d'efficacité de grade et de galon Laurent Jacques Kulibali non bɛnkɛ i bɛ ye nin kɛnɛ kan dɛ i bɛ ye nin i tɛ segin bɛnkɛ taa n bɛ taa n tɛ segin o fana non i tɛ segin ka bɔ yen non i tɛ segin nin kuma kelen na i bɛ taa de o la ni n tɛmɛna Jankunte kan i ka fɔ n ma tu k'a ba bɛnkɛ de tɛ taa n ko ni n tɛmɛna Jankunte Kamara kan i ka fɔ n ma tu n bɛ se ka taa Sisogola la ka n da ye ka n ka sɔrɔsi fini bɛɛ falen bazɛn forokiya la ka marakamuso kelen furu ye cɛkɔrɔba dɔ ka zana don a ko mɔgɔ ye hakili latigɛ don k'o y'i ko sɔrɔ don ye kosɛbɛ donc an b'a fɔ an ka sɔrɔsiw de ye ko k'u hakili k'a fɔ k'u hakili latigɛ ko bi su na kɔni ko saba ayi bɛnkɛ ko u k'a bila u kunna k'o de su bɛ kɛ maa ko sɔrɔ don ye siga t'a la donc hakili latigɛ zoro komi i ye n deli n bɛ taa dɔɔnin fɔ ɲɛfɛ n bɛ taa Jɔnbugu Marena
N bɛ taa Jɔnbugu Marena JP b'u ka dugu ni sera yen n bɛ taa si Mamadu Sibi fɛ yen ale bɛ Itali n bɛ taa si olu ka so Jɔnbugu Marena a tɛ cɛ fɔ Mako Abulayi Tarawele Mako an b'a fɔ i kɔrɔkɛ ouais Jɔnbugu Kayi nata la dɛ Kayi Marena aya Sotaramani kɔrɔ JP fi chauffeur Kayi Marena a to mɔgɔ kelen a bɛ fa bɛ taa Kayi Marena ayiwa marakaw den lu a bɛ da tɛnɛ da ni fana y'a bɔ n da mɔgɔ tɛ se ka ne lasɔrɔ ko mɔgɔ bɛ fɔ Guinée équatoriale mais o t'a la dɛ n'an sera Guinée équatoriale an bɛ Yaté fo bamanan walejugu an b'a fɔ dɔnnitigi Yaté a bɛ Yaté fo a bɛ Yaté dagabana samara bila ka na diya a ka bon hakili ma Yaté a ma se n ka n kale Ala ɲɛ bɛ n na o de bɛ n sen na ne ɲɛ b'i la o Mamada kabini ɲɛ nin don ka bɔ fo k'i ɲa i dɔgɔninw yɛrɛ de kulela da la ko papa i sɔngɔ ka gɛlɛn bi dɛ non bɛnkɛ ne yɛrɛ kɔni ne bɛ fɛ dɔ ka na dɔrɔn k'a b'i san i bɛ n feere yan non i bɛ Yaté ka samara bɔ n sen na fɔlɔ k'an feere ayi i bɛ feere n'o yɛrɛ de ye o de bɛ n sɔgɔ n'o bɔr'i sen na dɔrɔn dɔ bɛ bɔ sɔgɔla i dɔgɔkɛ o de bɔ i b'a dɔn ko ni mɔgɔ min y'i ye wulada in na i costume de ta ka ni samaraba b'i sen na mɔgɔ k'i ye milliardaire de ye voilà k'a sɔrɔ tamati kun sɛgɛ min k'i fa n'i ye sɛgɛ ye quoi min bɛ ɲɛ sini yɛrɛ ala ni sɛgɛ fo k'i koyokoyo i b'a ko koyokoyo n m'a mɛn butɔn n m'a mɛn segin i ka kuma in kan dɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɛgɛ b'a la nin cogo la a bɛ hinɛ la o tuma a bɛ dɔɔnin ci a ma hali n'a dɔgɔyara kɛ 1000 ni 200 dɛ u tɛ hinɛ na dɛ n tɛ magaritɔ ko n tɛ fiyentɔ ye n tɛ garibu ye u bɛ n dɛmɛ de o ko a tɛ hinɛ fɛ a bɛ dɛmɛ de fɛ u bɛ n dɛmɛ de ala jaati kama n'i b'a kɛ ko wɛrɛ kama o y'i kungo ye ne bɛ ka baara min kɛ o ka di e ye i bɛ se ka ne dɛmɛ e bannen bɛ ka ne dɛmɛ salam n'i bɛ n dɛmɛ kɔni ala kama wa ne fana b'o ɲini o ala in de fɛ nin de ye ne dɛmɛ n ma deli k'a ye n t'a dɔn ni journal ni bɔlɔlɔsira tɛ u ka ne dɛmɛ ya Rabbi ya ala e de ye sɔrɔ tigi ala bɛ se dɛ a sɔn e de ko diɲɛ hɛrɛ bɛɛ y'i ta ye i ka jɔn min ka di i b'a d'o de ma zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u ladul lazim ala ɲɛ ɲini fɛ i t'i yɛrɛ sɔsɔ ala ne dɛmɛbaga dɛmɛ a banna mais kana dɛmɛ ne kama dɛ a ka dɛmɛ a tigi yɛrɛ ka ɲumanya kama ne ye jɔn nɔgɔlennin de an bɛ foli ɲangi ma an bɛ ɲangi fo ɲangi Amérique ka ne ba ɲuman fɔ a kɛrɛfɛ kosɛbɛ ka dɔgɔninw bɛ fo kosɛbɛ bisimila bɛnkɛ ne i ko jɔn ye sibantɔ ye k'a tɛ ladilikan mɛn n k'a ma jɔn ka ladilikan mɛn ja i ma ɲinɛ o ne tɛ ɲinɛ bɛnkɛ babɛba n k'i ma n ko sibantɔ o tɛ ladilikan mɛn bɛnkɛ jɔn ye sibantɔ ye a ma ladilikan jumɛn mɛn il débarque du Maroc et tue son ex-compagne bɛnkɛ nin ye nansarakan ye ne ma foyi faamuya la e k'a walawala bamanankan na tan wala ko kamalen de bɔlen filɛ Maroc ka n'a faso la ani muso min tun bɛ ɲɔgɔn bolo yan'a ka taa k'o faa i kabako e denmuso dɔ wa subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko ni ko kɛmɛ ka jamana in den bɛɛ misi bi Mamada ko nin ko in kɛmɛ misi ka bɔ tuma la dɔrɔn ka na a maminɛmuso faa n bɛ k'o de f'i ye o dun ye mun de k'a la a y'a faga ka da mun kan n bɛna ɲɛ f'i ye n bɛ k'i da teliya n'i kɔrɔtɔra sanfɛ fɛn tala ma a b'a kun siɲɛ nin ye tiɲɛ n den tongo n b'i kɔ an ka taa kamalen san 30 ni dɔɔni bɔɲɔgɔnko a sigilen bɛ Maroc de a seginna ka na faso la a bi ta tuma ni muso min tun bɛ ɲɔgɔn bolo furu tɛ dɛ n'i y'a mɛn ko compagne o tɛ furu ye dɛ a bɛ fɔ ko épouse ni muso min tun bɛ ɲɔgɔn bolo a y'o faa n y'a faamu bon a y'a faa kun jumɛn na mun de kɛra mun y'a bila a la o ɲɛfɔ a ye an mago b'o de la o wara ko jigilatigɛ bonyara jamana kɔnɔ depuis nin kuma in mɛnna sigida bɛɛ de ye misi kɛ bɛɛ de ye makari kɛ sabu sunguru in yɛrɛ san 20 bɔɲɔgɔnko a tun bi kalan na dɛ école ba yɛrɛ la université mais mun ye tunkarankɛ in bila ka na k'a faa ko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini k'o de n mago b'o de la mais komi ala ye kow nɔgɔya laɲiniw nɔgɔyara o ye jumɛn ye n bɛna f'i ye u y'u tɛgɛ da bo tintin kan tubarikala a bolila k'i tugu bɛ jigi tugu zɛnw u y'u tɛgɛ da kan tubarikala o da an bɛ polisiw fo an b'o fo dɛ an bɛ polisiw fo n'olu ta tɛ ɲɛnabɔ
ni policier tɛ ko dɔw tɛ ɲɛnabɔ an bɛ directeur régional yɛrɛ fo an b'a fo ne bɛnkɛ Magas ka commissaire fila fo an b'u bɛɛ fo Berete tɛ deuxième na wa ne yɛrɛ ka chérie madame Kulibali o bɛ premier n b'an ka chérie fo an tɛ bɔ deuxième na n'an b'a Saliya fo dɛ o ye Saliya fo Saliya Touré an b'a fo k'an ka chérie fo ouais n ko k'aw ka chérie fo an ka chérie e ka chérie kɛ ok Mamadu an bɛ Agali fo Agali an b'a fo ka Bisiri fo ouais ne ye cɛgɛlanw ye dɛ ninnu ye cɛgɛlanw ye dɛ ka cɛman fo cɛman anw tɛ musoman ye dɛ Alu Jalo bɛ VP la an bɛ foli a b'a fo VP la ye capitaine Jabate bɛ premier la ka premier sɔrɔ su promotion don promotion don promotion don Kapiya e promotion tɛ wa Kapiya Jabate ou bien e ka a bulu ɲɛ dɔn ou bien olu b'aw ɲɛ ça va pas chez toi non non ça va chez moi bɛnkɛ moi je suis contrôleur général de police chez moi je suis contrôleur général de police ah bon non ne kɔni k'i contrôleur général de la douane de ye mais ne ye policier de ye o ye de n'an taara douane kuru kɔnɔ mais an bɛ commissariat de kɔnɔ o ye tiɲɛ i bɛ bɔ policier la ka taa don douaniya la ɲinama yafama douaniya non vraiment se k'i bɔ policier la i tɛ don douaniya la n'i y'a kɛ ten n bɛ n yɛrɛ kɛ kancɛba commandant ye bɛnkɛ i tɛ kɛlɛyɔrɔ la dɛ n y'o bila n bɔra yen sisan o y'a sɔrɔ yɛlɛ bɛ ɲini ka jɔn faga i b'a dɔn Konate États-Unis Konate ja Ora cɛ minɛ ne cɛ yɛrɛ de nana i dabɔ file kɔrɔ a b'a dabɔ file kɔrɔ dɛ polisiw y'a sɛgɛsɛgɛ a ko ale ni muso in kun bɛ ɲɔgɔn bolo yanni ale ka taa tun ayiwa muso in kun b'ale fɛ ale bɛ muso in fɛ Ala nka ja ale taalen kɔfɛ a b'i komi muso ye bolominɛ daminɛ fo muso nan'i furu siri tunkaranke wɛrɛ ma min bɛ jamana wɛrɛ la o tɛ farafinna ye o bɛ tubabu la ja muso filɛ k'i furu siri o ma mais o bɛɛ kɔnɔna la Maroko ka cɛ in a bi ka nafolo k'a jibi la de ci sunkuru ma miliyɔn Alahu akibaru nin mara ɲɛ i yɛrɛ ka nin dun nin mara ɲɛ i yɛrɛ ka nin dun k'i to yen ka wari ci muso ma k'a ka mara ale ɲɛ k'a ka dɔ mara ɲɛ a yɛrɛ ka dɔ a m'a furu fɔlɔ a m'a furu fɔlɔ Alahu akibaru ayiwa ale de tora Maroko sa Mamada kana mɛn ko sunkuru y'i furu siri tunkaranke wɛrɛ ma kojugu wulila avion ta ka n'i cun Alahu akibaru a y'i cun dɔrɔn direct taara muso ninnu ka so a ko muso ma dalacɛli t'a la mariage vidéo filɛ nin i b'a dɔn bi mɔgɔ tɛ ci bɔlɔlɔ sira fɛ bi Mamada e ma ye n ko hali ne bɛ siran ka tagama n sen na bɛnkɛ a ye ni taama ne sen na dɔ bɛ fɔ o la sa Mamada a ko muso ma n k'i ka minnu dun o to yen mais n k'i ka min bila ɲɛ a bɛ bɛn nin miliyɔn hakɛ in ma o di yan awɔ muso ko dɔrɔmɛ t'ale bolo i kabako e de ye wari d'a ma ayi cɛ ko i dun k'an ka wari di dɛ ani cɛ y'o kuma sɔnsɔn ye cɛ ka denbaya olu de bɔra k'a fɔ cɛ ye taa ka bɔ yan an t'a fɛ k'i y'an ka so u ma dan o ma dɛ u taara fɔ polisi la ka taa fɔ polisiw ye ko cɛ kana se u ka so ko polisiw ka kuma cɛ fɛ olu t'a fɛ k'a y'u ka taa la a tɛ tɛmɛ Ala ta kan ayiwa donc comme duncogo t'a la i b'a dɔn jamana in na yen nɔ ni Mali yɛrɛ de tɛ bulonda yɛlɛnnen bɛ bila n'o tɛ Mamada jamana caman bɛ bulonda tugunnen don dɛ bɛnkɛ hali n'i y'a ta k'a lajɛ ne yɛrɛ ka so bɛ Amérique ne ka da n ko minnu ka so bɛ Amérique n k'u ka da tɛ yɛlɛ an wa Mamada da tɛ yɛlɛ jamana o jamana jamanadenw tin tɛ ɲɔgɔn na an bɛ taama ka don ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn sigi ja yan nɔ bulonda dɔw bɛ yen ko t'a la nka maa ti fa ye o la sa kamalen y'a cɛ sa a y'a dɔn sisan a dara kɛlɛ bolo kan a filɛ daraka dun tumanin dɛ sɔgɔmada poyi-poyini a filɛ k'i den ka don kogo fɛ o ka so a ma fila kɛ a ma saba kɛ k'i tilen sunkuru ma dɔrɔn Mamada k'a sɔgɔsɔgɔ ni muru ye fo k'a fa ka tila ka kogo ta ka bɔ sentigɛ ani ko laban dayi kulekan ma bɔ so kɔnɔ sa Mamada ni kulekan bɔra ni min bolitɔ ye k'i ko don kulekan bɔ yɔrɔ la o ye tiɲɛnikɛla ye ni min bolitɔ ye k'i ɲɛsin kulekan bɔ yɔrɔ ma o ye dɛmɛkɛla ye u y'a ye nin bɛ k'i ko don kulekan na n'i bolitɔ ye i ye ko dɔ kɛ jama y'a gɛn k'a minɛ ka hi k'a la k'a foroba bugɔ k'a jigitigɛ bugɔ k'a makarito bugɔ ka sɔrɔ ka taa di polisiw ma ayiwa a dilen polisiw ma ale yɛrɛ de nin kuma ninnu bɛɛ ɲɛfɔ ko donna cogo bamuso ma taa lajɛ yen sa wa bamuso dusu tiɲɛnen
ko musokɔrɔba e bɛ mun kalama nin ko la polisiw y'a wele i bɛ mun kalama nin ko la a ko k'ale y'a ta fɔ depuis bi ma se ale ye sunkuru in wele a ko a ma n denmuso fara ne den na fa b'a la dɛ ne de y'a wolonba dɔ koyi a ka fa a bɛ da a bɛ wuli a bɛ da a bɛ wuli a gundo bɛ ne n'a cɛ n bɛ k'a furakɛ ji jukɔrɔ k'a furakɛ sanfɛ fara la koyi fa bɛ ne den na koyi ayiwa o bɛɛ la denni ma fara la bon ba nana fɔ denni ko n t'a fɛ k'i sen ye n ka so n denkɛ nɔfɛ i kana ko lase n ma k'an filɛ o ko kɛnɛ de kan ko ne den sigilen filɛ o kɔrɔ a ye taa sɛgɛsɛgɛ fa b'a la n y'a fɔ denni ye a m'a mɛn sibantɔ don est-ce que o tɛ ladilikan je lui ai dit que mon enfant souffre de troubles psychiques ko ale yɛrɛ y'a gɛn de ka bɔ so kɔnɔ a kana na kojugu k'ale yɛrɛ la don dɔ la fa nin wulilen ale y'a gɛn a gɛnnen de a taara i yɛrɛ sɔrɔ fo Marɔku donc polisi ko an y'a faamu an b'a ko di kiiri tigilamɔgɔw o bɛ kɛ nka sɛgɛsɛgɛli bɛ continuer sisan awɔ sabu ko in ye jamanaden bɛɛ de tɔɔrɔ bɛnkɛ ni tɔɔrɔ ko ye a tɔɔrɔ belebelema yɔrɔ yɛrɛ ye min ye i b'a dɔn jaa bɛ nin bɛɛ la dɛ sunkurun kɔnɔma kun don kalo 3 Allah kun garisigɛlen don kalo 3 donc o jɔn ka den bon tɔgɔ ma fɔ yan nka siga kɛn bɛ dɔ la dɛ o jɔn maliyɛn don radio baarakɛla don o kuma bɔra cayara dɛ radio wuraya la dɔnkibarukɛla don mɔgɔ farilafin don n ka siga bɔ a la fɔlɔ an fila ni ɲɔgɔn cɛ la ne kɔni fini don e jɛlen don mɔgɔ farilafin don ne kɔni fini don hali sisan a bɛ k'a ka fiɲɛ fɔ u ko siga kɛ b'o tigɛ sisan kɔni jɛra sisan kɔni jɛra tubarikala ko min ye produit kɛ k'a yɛrɛ jɛ miniti 1 o don o ye Michael Jackson ye donc u y'a ko bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan n'a kiiri kɛra n'an ye min y'a la fa bɛ cɛ la wa fa t'a la wa n'an y'o ye n den an tɛn'o lase jama ma inshallah siga t'o la bɛɛ kɛ ala ka hinɛ ta b'a la a ma musokɔrɔba ka kuma lamɛn a n'a kun y'o mɛn mais jarabi tɛ ko ye ɲantuma jarabilen kun don kosɛbɛ kɛ ala e ma i ba de i jarabilen don i ba ma minɛ ka muso ne yɛrɛ non ni ne ma dɔ bɔ n musow la n ka kiiri bɛ gɛlɛya min lahara wa jɔ do kɛ jɔ do fana ka kiiri tɛna tigɛ mɔgɔ ta ɲɛ o n kelen muso 8 ani tila e ka kiiri bɛ bila muso 8 ani tila i ka kiiri bɛ bila kɔfɛ de cɛ yɛrɛ muso filatigi yɛrɛ ka kiiri ma nɔgɔ jango 8 b'e bolo ani tila ne kɔni fa t'i ye dɛ 8 ani tila i bɛ kilancɛ in dɔn wa baramusatigi Kulibali Awa Jara ganamuso muso 8 ani tila ale ye tila ye a b'i sɔrɔ ani sugu la walahi a b'i kunbɛn ani sugu la dɛ cɛw ka bɔ kan a b'i sɔrɔ ani sugu la dɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo siga t'a la ni ala ma baasi kɛ ne hakili la sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o tanna gosira tewu an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan kosɛbɛ kɛ inshallah hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam anw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn